Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from Group 3 and we're going to present about cultural conflicts and cultural adjustment. But before we start, let me introduce my group. This group consists of Sekar Arum Prihaning Tias, Pranayila Mauli Fatiha, Ari Ahsan Maulana, Ayunda Dindang Gayatri, Naufal Rifki Nur, Azahra Cantika Kisnanda, dan Alivia Farah Azahra. What is cultural conflict? A cultural conflict is a dislike, hostility, or struggle between communities who have different philosophies and ways of living, resulting in contradictory aspirations and behaviors. Or, cultural conflicts is a type of conflict that occurs when different cultural values and belief clash. Di sini maksudnya konflik budaya adalah ketidaksukaan, permusuhan, atau perebutan antara masyarakat yang memiliki filosofi dan cara hidup yang berbeda, sehingga menimbulkan aspirasi dan perilaku yang saling bertentangan. Atau bisa diartikan juga konflik budaya adalah jenis konflik yang terjadi ketika nilai budaya dan keyakinan yang berbeda berbenturan. Jika kita berbicara tentang definisi dari cultural conflict, itu pada dasarnya ada di kata dislike yang artinya tidak suka atau ketidaknyamanan. Cultures are embedded in every conflict because conflict arises in human relationships. Culture affects the way we name, frame, blame, and attempt to tame conflicts. Culture is always a factor in conflict, whether it plays as a central role or influences it subtly and gently. For any conflict that touches us where it matters and where we make meaning and hold our identities, there is always a cultural component. Maksud dari we make meaning di sini Maksud dari we make meaning di sini artinya kita mencoba mempertahankan ide kita, dan maksud dari hold our identities di sini artinya kita menganggap diri kita yang terbaik atau superior. Dan disitulah maka akan muncul konflik. Bisa dilanjut? Okay. Next is cultural conflict influenced by first is communication and culture. Communication is the process of sharing information verbally or non-verbally. Communication between members of different cultures is called intercultural communication. Intercultural communication involves differing perception, attitudes, and interpretation. People from the same culture can have communication problems. People can unintentionally hurt each other by something they say. Culture do not communicate, individuals do. Everyone has their unique style of communication, but cultures determine a general style for their member. Next slide, please. So the second is misinterpretation. Problem and misinterpretation do not result every time members from two cultures communicate. However, when cultural conflict arise, they may be perceived as personal rather than culture. For example of misinterpretation in multicultural is, a young woman from one culture is looking out of the window and sees a male acquaintance from another culture. He signaled to her by puckering his lips. Jadi ada seorang wanita muda lagi buka jendela, lagi lihat keluar gitu kan, terus kemudian ada laki-laki juga yang sedang melihat si wanita ini. Kemudian laki-laki ini memberi sinyal dengan mengerutkan bibirnya. And then she quickly looks away from the windows. Later she ignores him. He is confused and she is angry. Next slide, please. So this misunderstanding was due to the woman's failure to understand the man's nonverbal signal. In her culture, his gesture conveys a sexual advance, but according to his culture, he was only saying nonverbally. That means, oh, there you are, I have been looking for you. So in these cases, the woman's misinterpretation results in angry reaction,
and the man is confusion. This misinterpretation can be easily ignored or may result conflict between these two cultures. Next slide, please. So the third is ethnocentrism. In cross-cultural interaction, speakers sometimes assume that they believe is right and others are wrong. This ethnocentric assumption can result in negative judgment about other cultures. Another manifestation of ethnocentric attitude is that people become critical of individuals of different cultures. Jadi, etnosentrisme ini merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Individu atau kelompok tersebut menganggap bahwa kebudayaan miliknya itu diyakini lebih unggul dan lebih baik daripada budaya lain. Prinsip yang satu ini lebih merujuk pada rasa bangga seorang individu ataupun kelompok secara berlebihan. Salah satu contoh etnosentrisme di Indonesia adalah budaya carok di Madura. Jadi budaya carok ini merupakan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki jika merasa harga dirinya terusik. Sepintas perilaku tersebut dianggap brutal dan tidak masuk akal untuk menyelesaikan sebuah masalah bagi kelompok lain. Namun, bagi masyarakat Madura, konsep ini adalah merupakan konsep harga diri. Konsep harga diri yang sakral dan harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oke, next slide will be presented by my friends Rindang. Okay, next we will move to stereotype and prejudice. Overgeneralized beliefs or stereotypes frequently shape people's perception of others. Stereotypes originate and develop from numerous sources such as jokes, textbooks, movies, and movies about cowboys, and Indians portray cowboys as civilized and Indian and primitive. A child who knows about the American Indian only through watching these movies will have a distorted and false image of this group of people. Next slide. Stereotypical beliefs prevent us from seeing people as individuals with unique characteristics. Negative stereotypes lead to prejudice, suspicion, intolerance, or hatred of other cultural groups. Stereotypical remarks can be made casually in daily conversations and may or may not have serious consequences. Nevertheless, people's initial impulse is to become angry rather than to clarify the distortion. How to avoid stereotype? First is educating others is one way to try to correct misperceptions. Second is individuals need to become fully aware of their own preconceptions. The third is establishing personal relationship with individuals from different religions, cultures, or race. And the last is maybe the best way to break down stereotypes and prejudice. Next slide will be presented by Rindang. Rindang, time is yours. Okay, so the next one is conflict processes. Face is a person's public self-image. Face work is the strategies we use to defend and protect our self-image
and the self-images of the others. So, for the example here, when we confronted with a threat in our sense of public self-image, we will likely either leave the situation or engage in face-saving strategies. Next slide, please. Conflict communication style. In general, a conflict communication style is a pattern of verbal and nonverbal messages routinely sent in a variety of conflict situations. So the next slide will be presented by my friend Rindang. Time is yours. Okay, thank you, Ari. And in this slide, we will explain about 3 approach to examining conflict style atau 3 pendekatan untuk memeriksa gaya konflik. Yang pertama ada in a dispositional approach atau pendekatan disposisional, yaitu orang mempelajari perilaku konflik melalui proses sosialisasi mereka dalam hubungannya dengan ciri-ciri kepribadian individu. Yang kedua ada in a situational approach atau pendekatan situasional, yaitu konflik ditekankan pada situasi, jenis hubungan, tekanan waktu, dan tujuan komunikasi dengan konflik. Jadi masing-masing konflik memainkan peran apakah kita terlibat dalam konflik atau tidak terlibat sepenuhnya. Yang ketiga ada system approach atau sebuah pendekatan sistem, yaitu kombinasi dari 2 yang lainnya. Perbedaan individu diakui di sini dan dipertahankan sebagai hasil sosialisasi dan disposisi pribadi, tetapi situasinya juga diakui mempengaruhi konflik. Next slide, please. Oke. Selanjutnya yaitu complication of conflict. Yang pertama adalah culture is multi-layered, yang artinya what you see on the surface may make difference below the surface. Yeah, and the second is culture is constantly in flux, meaning that cultures group adapt in dynamic and sometimes unpredictable ways. And next is culture is elastic, meaning that one member of a culture group may not participate in the norms of the culture. And the last is culture is large below the surface, meaning that it is not easy to reach the deep level of culture and its meaning. Next slide we will present by Arum. Maaf teman-teman, sebelumnya suaraku gede apa kecil ya? Kecil, Rum. Kecil. Bentar ya teman-teman. Udah cukup belum? Masih kecil ya? Mendingan, Rum. Segini kali ya, cukup kali ya. Oke. Lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Next slide please. Oke, selanjutnya kita bakal bahas adjustment. Jadi adjustment atau cultural adjustment adalah next slide please teman Senayla please. Okay, cultural adjustment is the outcome of a long process of modification, revision, and acclimatization individuals or groups go through when they move into the new cultures. Next slide, please. Okay, what happened to someone living in a different culture gitu. Jadi adjustment itu adalah penyesuaian. Bahasa Indonesia itu penyesuaian ya teman-teman. The experience of adjustment itu can be like riding a roller coaster gitu teman-teman. People can experience both elation and depression, and they can vacillate between loving and hating the new country, and many people in new culture do not realize that their problems, feelings, and mood changes are common.
that different culture leads people into shocking culture. Nah, sebenarnya penyesuaian itu emang perlu kan teman-teman. Sebuah penyesuaian itu emang umum terjadi kalau kita pindah ke suatu negara atau suatu tempat yang punya budaya berbeda gitu. Dan semua perubahan mood, semua masalah atau semua perasaan yang kita punya saat kita pindah ke suatu budaya baru itu adalah suatu hal yang common gitu teman-teman. Cuman kalau misal kita nggak sadar kalau itu adalah suatu hal yang wajar, itu kita bakal kena shocking culture gitu atau culture shock gitu. Next slide please. Yang pertama itu culture shock teman-teman. Culture shock is a result of total immersion in a new culture. It may be happen to people who have been suddenly moved or suddenly transplanted abroad. They may be anxious because they don't speak the languages, know the culture, and even when they don't understand the daily life gitu. This is normal when people neither speak the language nor understand the details of daily life or daily behavior. And the newcomer may be unsure atau nggak yakin gitu kalau misal contohnya kayak misal kita ke negara yang punya budaya yang berbeda gitu, kayak misal jabat tangan gitu kan, orang-orang baru itu bingung gitu kayak when we should shake hands or when to embrace our self kayak gitu. And in some cases it may be difficult to know when a person means yes or no gitu. Jadi mungkin beda budaya gitu, kalau misal ini mereka bilang iya tapi kayaknya enggak, atau ini iyanya itu iya beneran atau enggak gitu teman-teman. Tapi after all, people can become overwhelmed when the brief of everything that was once familiar. The adult trying to become familiar with another culture may feel like a child. Jadi orang dewasa yang menyesuaikan dengan budaya baru itu istilahnya kayak anak kecil yang belajar budaya dari nol, budaya baru gitu teman-teman. Like their stress, fatigue, and tension are common symptoms of culture shock. And in most cases, however, at least a partial adjustment takes place. And this adjustment allows the newcomer to function and sometimes succeed in the new country. Gitu teman-teman. Next slide please. Oke, yang kedua kita masuk ke proses penyesuaian atau the adjustment process. Newcomers feel at times that they don't belong and consequently may feel alienated from the native members of culture. Jadi sebuah proses proses penyesuaian teman-teman itu bisa menjadikan newcomers merasa kalau dia tidak semestinya ada di tempat itu gitu, atau tidak semestinya atau tidak cocok di tempat itu gitu, dan bahkan merasa terasingkan dari lingkungan sekitarnya gitu. When this happens, visitors may want to reject everything about the environment and may glorify and exaggerate the positive aspects of their own culture. Jadi kalau sampai ada orang atau sampai ada newcomers yang merasa seperti itu, mereka akan reject everything around them gitu. Mereka akan denial tentang lingkungan tempat tinggalnya atau tempat dia berada sekarang kayak gitu. Nah, next slide please. Di dalam proses penyesuaian itu teman-teman, itu ada 5 behavior atau 5 periode di mana each stage in the adjustment process is characterized by symptoms or outward signs typifying certain kinds of behavior. There are 5 period
Jadi periode ini nggak semuanya dirasain gitu, 5-5-nya dirasain sama satu orang, itu enggak. Bisa juga satu orang ngerasain 1 atau 2 atau bahkan 3 gitu. Dan ini juga bukan tahapan-tahapan ya teman-teman, ini cuma 5 jenis yang berbeda gitu, bukan tahapan-tahapan misal habis dari 1 ke 2 atau ke 3, itu bukan. Jadi cuma terpisah gitu teman-teman. Misal yang pertama honeymoon period. Ini tuh initially many people are fascinated and excited by everything in the new culture. The newcomer is elated to be experiencing a new culture. But this level of elation may not be reached again. Jadi misal ini tuh fase di mana kita tertarik kepada suatu budaya baru gitu. Misal aku pindah gitu ke budaya ke luar negeri gitu. Misal ke mana ya? Ke Korea gitu, misalnya ke Korea Selatan gitu. Nanti aku tuh excited sama suatu budaya di Korea Selatan kayak gitu. Nah, tapi sebuah ketertarikan atau excitement ini nggak selamanya bakal ada di aku gitu, karena emang penyesuaian kan berarti kalau misalnya berhasil ya kita bakal menyesuaikan, kayak misal tambah biasa aja gitu. Oh, ini budaya biasa aja gitu. Cuman emang pertama kali datang mungkin excited gitu teman-teman. Untuk yang kedua, culture shock ini pasti terjadi di semua orang, di mana culture shock ini, the individuals are immersed in new problems, housing, transportation, employment, shopping, and even the language. Mental fatigue results from continuously straining to understand the new language and culture. Jadi culture shock ini contohnya tadi kayak misal rumah gitu, ngurusin rumah atau transportasi, belanja, bahasa, atau mungkin kerja gitu teman-teman. Misal masih aku di Korea teman-teman. Misal aku di Korea gitu, di Korea Selatan. Terus aku culture shock sama sistem rumah tangga gitu, sistem rumah di Korea Selatan. Misal milih-milihin sampah gitu, milah-milah sampahnya gitu misal. Aku kena shock gitu karena oh ternyata di Korea kayak gini gitu. Sampahnya itu lebih ketat daripada di Indonesia yang cuma dibagi organik sama anorganik gitu misal. Nah, kalau misal aku berhasil untuk menyesuaikan, ya berarti aku udah nggak masuk ke culture shock lagi gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Semoga paham. Terus yang ketiga, initial adjustment. Itu everyday activities such as housing and shopping are no longer major problems. The visitors may not yet be fluent in spoken language, but they can now express their basic ideas and feelings. Jadi periode yang ketiga itu maksudnya kalau ada beberapa budaya yang kita tuh familiar gitu. Di sini contohnya housing and shopping gitu. Misal aku masih di Korea juga ya teman-teman. Aku di Korea gitu. Terus ada beberapa budaya yang di Indonesia juga ada gitu. Misal shopping gitu teman-teman. Aku shopping di Korea, di department store Korea Selatan gitu. Nah, di departemen Korea Selatan itu ada 2 cara belanjanya gitu. Mau self service atau ada kasirnya gitu. Mungkin di Indonesia aku biasa self service gitu, jadinya nggak terlalu shock gitu teman-teman. Atau mungkin yang di kasir juga aku biasa kayak nggak terlalu ramah sama kasirnya, atau mungkin juga mungkin kasirnya pakai budaya cepet-cepet, jadinya kita juga ngimbanginnya itu gampang kayak gitu. Walaupun aku nggak bisa bahasa Korea atau nggak bisa ngomong secara jelas gitu, cuman aku tahu basic-basic dari budaya tersebut gitu teman-teman. Terus yang keempat, mental isolation. Individuals have been away from their family and good friends for a long time and may feel lonely. Many people cannot express themselves as well as they could in their native language. Frustration and sometimes a loss of self-confidence results. Some individuals remain at this stage, particularly if they have not
been able to find a job. Jadi kalau ini seperti apa ya, menutup diri gitu teman-teman. Karena dia pindah ke suatu negara, dia jauh dari orang tuanya, dia jauh dari teman-temannya gitu. Dia tuh ngerasa menarik dirinya sendiri gitu, ngerasa dikucilkan kayak gitu. Apalagi kalau misal mereka ke sana karena mau sekolah, karena mau cari kerja, atau gimana-gimana tapi nggak berjalan dengan lancar, biasanya mereka akan di periode ini gitu teman-teman. Untuk yang terakhir, acceptance and integration, a routine like work, business, or school has been established. The newcomers have become accustomed to the habit, customs, food, and characteristic of the people in the new culture. They feel comfortable with friends, associates, and the language in the new country. Kalau ini mereka udah bisa menyesuaikan gitu. Istilahnya periode yang benar-benar paling enak gitu, karena ya mereka udah bisa menyesuaikan baik itu bahasanya, budayanya, atau basic-basic daily life dari suatu budaya atau suatu negara tersebut gitu. Next slide please. Oke. Berikutnya, individuals experience the stage of adjustment in different ways. Some people never experience a honeymoon period because the circumstances of their coming to a new country may have been too painful. In addition, certain stages last longer for some than for others, depending on such factors as the newcomer's personality, age, language, and cultural competences, support from family and friends, financial situation, job status, and motivation for being in the new country. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau orang-orang nggak mesti ngerasain lima-limanya dari periode itu, teman-teman. Mungkin orang-orang ada yang nggak ngerasain honeymoon period karena latar belakang mereka pindah ke suatu negara, suatu budaya itu too painful gitu. Misal mereka dipaksa pindah atau mereka harus ya pindah untuk bertahan hidup gitu kan. Itu kan susah gitu buat menerima suatu budaya atau suatu masyarakat gitu. Can a person accelerate or skip some of the more difficult stages of adjustment? Some people can, yet others cannot. This depends on individuals' ability to cope with changes in their life. Change is easier for some people than for others. Whenever people happen to be experiencing a negative stage of adjustment, they must be extremely patient and let time do its work. Jadi bisa nggak sih orang itu skip gitu atau langsung loncat ke stage adjustment yang lain gitu? Itu bisa teman-teman. Tergantung individunya. Misal tadi aku punya culture shock gitu. Tapi itu nggak bertahan lama gitu. Habis aku kena culture shock, aku dapat, aku bisa menyesuaikan gitu langsung ke acceptance dan integration kayak gitu. Atau mungkin habis honeymoon period, aku malah kena mental isolation gitu. Itu juga bisa, tergantung orangnya, mereka itu cara berubahnya itu gimana gitu. Karena orang juga berubahnya itu kan beda-beda. Ada yang bisa langsung menyesuaikan, ada yang lama gitu, ada yang ya udahlah nanti juga menyesuaikan sendiri gitu, tergantung waktu mereka kayak gitu, siap atau enggaknya kayak gitu. Next please. Next please. Okay. How do people know that they are having problems adjusting to the new culture? Typical symptoms include the following, bla 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 bla. Jadi gimana sih tanda-tandanya gitu kalau orang itu punya masalah penyesuaian ke suatu budaya baru gitu teman-teman. Sini ada 7. Yang pertama, homesick. Homesick itu ya
kayak namanya ya rindu rumah gitu, rindu suasana rumah gitu. Mungkin kayak jadi kangen sama keluarganya, jadi kangen sama siapa ya, temen-temennya gitu, atau mungkin pacarnya gitu. Jadi mereka kalau homesick itu biasanya diem aja gitu di kamarnya, di rumahnya sendiri, kayak menarik diri dari masyarakat atau bahkan nangis minta pulang kayak gitu, teman-teman. Yang kedua, mana ya? Inability to work well, jadi nggak maksimal gitu kalau misal mereka punya pekerjaan gitu yang harus ada yang ada di suatu negara yang mempunyai budaya yang kontras, itu mereka nggak bisa menyesuaikan dengan pola kerjanya gitu, mereka nggak bisa bekerja dengan efektif kayak gitu. Terus yang ketiga, too much eating, drinking, and or sleeping. Di sini konteksnya negatif ya teman-teman. Kalau misal memang dia atau newcomersnya suka makan atau suka minum, suka tidur, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misal ini jadinya kayak anxiety, ya bahaya gitu teman-teman. Jadi di sini konteksnya negatif gitu. Yang keempat, anger towards the members of the new culture. Jadi suka marah-marah sama the members of the new culture gitu, marah-marah sama orang baru gitu, kayak apaan sih ini tuh nggak ini gitu, pokoknya konflik sama orang baru gitulah teman-teman. Terus yang kelima, glorifying the native culture and emphasizing the negative in the new culture. Yang keenam, withdrawal and avoidance of contact with people from the new culture. And the last, lack of ability to deal with adverse problems. Ini yang terakhir, itu kurang bisa untuk deal with even small problems gitu. Mereka nggak bisa handle masalah-masalah yang mungkin bisa dihandle sendiri gitu, kayak istilahnya keteteran gitu teman-teman. Di sana tuh mereka kayak keteteran karena ada budaya baru, dan mereka juga cenderung kayak panik gitu kan. Mereka nggak tahu aku harusnya gimana, aku harusnya itu gimana ya ngadepin budaya baru kayak gitu. Jadi mereka bahkan nggak bisa ngehandle small problem gitu teman-teman. Next please. Okay. One of the most important things that newcomers can do to facilitate adjustment is to try to develop social relationships with people from one's own country, with other newcomers, and with members of the new culture. It is essential to try to develop a group of people with whom one can share new experiences. This is perhaps one of the fastest ways to begin to feel more at ease in another country. Jadi, mau ngomong apa ya? Jadi, hal yang paling penting untuk pendatang baru atau newcomer ini menyesuaikan diri adalah mencoba untuk mengembangkan hubungan sosialnya, terus kayak misal bertemu dengan orang yang satu negara, mungkin kayak misal aku ketemu sama orang Indonesia di Korea gitu, sharing-sharing aja, oh ternyata di Korea kayak gini. Terus yang kedua, mungkin kalau bisa ya berteman atau kayak jangan malu buat ngomong sama yang native gitu teman-teman. Karena emang komunikasi itu kunci utama kita mau beradaptasi di suatu budaya kayak gitu. Next slide please, is the last slide. Okay. Next slide please. Ini terakhir ya? Okay. The summarize, cultural conflicts occur as a result of misinterpretation, ethnocentrism, stereotypes, and prejudice. Preventing this conflict is possible with
increased awareness of our own attitude as well as sensitivity to cross-cultural differences. Developing intercultural sensitivity does not mean that we need to lose our cultural identities, but rather than we recognize cultural influences within ourselves and within others. Okay, this is the end of our presentation. If you